Angayang tun-an sa tanang sektor ang desisyon sa pagban sa social media sa Subo samtang milusad ang Department of Social Welfare and Development sa Safer Internet Program. Aron kalikayan nga mabiktima sa social media scam ang mga minor de edad. Si Femari Dumabok sa report. Gihingusgan sa Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas ang pagpanalipod sa kabataan batok sa pagpangabuso. Mato ni Ligaya dahil Child Sector Focal sa DSWD-7, nagipaybaw sila sa Department of Information and Communication Technology o DICT, nga moapod-apod kini og mga SIM cards nga maoy gamiton sa kabataan sa ilang pag-browse sa internet. Usa kini kapaagi nga mapugngan ang kabataan nga maka-access sa mga pornographic site. Samtang alang kang Jo Marie Buhay, Deputy Executive Director sa Bidlisio Foundation, nga sa plano nga iban ang social media sa Pilipinas. Angayang tun-an og tarong. Kaya paggamit sa social media site kabahin na sa kinabuhi sa mga Pinoy, lakip na sa kabataan. Gipaybaw sab ni Celcea Francisca Lerios, Lead Secretary at sa Interagency Council Against Trafficking 7, Violence Against Women and Their Children o IACAT 7-VAUSI, nga aktibo karong mi kampanya ang ilang ahensya batok sa paggamit sa social media aron makabiktima sa kabataan. Subay niini gilusad sa ilang ahensya ang Safer Internet Campaign 2026 ug pagtimaan sa Child Sexual Abuse Awareness Week 2026. Usa sa aktibo nilang gihimo mao ang paggiya sa mga bata kung unsaon pag-ila sa mga red flag social media messages nga tuyong makabiktima sa kabataan. Tagaan ang tanang mga kanang estudyante o SIM card unya katong SIM card limitado ra ang access as to katong mga sites, no, so dili siya kanang maka-access atong mga sites nga dili appropriate sa iyahang pangidaron igon man dili appropriate sa usa ka estudyante. Bisan pag sa ilahang sa iyong pagindaron, no, mas maayo gyud nga kanang ato sang makuha sad kung unsa ang ilahang kanang pananaw ana, dili man sa ingon nga ato lang ihatag dayon nila. Ato kung asa man gid ang mga bata adto na ta magpa kuan sa ato ang advocacy no mag-spread sa awareness no, so kasagaran sa ato ang mga ginikanan and even sa mga bata na nagit sa Facebook, so nga ato mga council members like si DSWD nag-create na siya mga reels on mga digital safety tips. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.